Puta na kol. Okay. Kanang sa pagkayab ni Kristo ba sa langit 31 AD man to no? Yes. O dayon sumala sa ato nga pagtulunan, sumala sa kuan ni William Miller 1844 pa misulod si Kristo sa pinakabalaan nga dapit or most holy place. Oo. Then ang pangutana, aha man si Kristo atong 31 AD hangtod sa 1843. So, okay, manindot nga pangutana. So, ang tubag asa man si Kristo kay pagkayab niya sa langit 31 AD, nganon 34 o AD 34 pa man siya ning sulod sa most holy place. Asa man siya sa tuig 31 ngadto sa tuig 43. O AD 43. I mean, dili AD 1043. Oh, 1843, I mean. So, asa na siya? Ang tubag naa sa Biblia. Matod pa sa Hebrewhanon, Kapitulo 1, versikulo 3, naglarawan siya sa himaya sa Dios. Ug siya gayod ang naagay kiniya ang kinaiya sa Dios. Siya mo ay nagkupot sa universo pinaagi sa gamhanan niyang mga pulong. Tapos niya hugasi ang mga tao sa ilang mga sala, ning lingkod siya dito sa tuos trono sa Dios. So ang pangutana, asa siya naglingkod sa tuos sa trono sa Amahan sa Dios. Pagka 1844, nga mo ay nasayo paghubad ni William Miller nga mubalik na kuno, hinungdan nga nahitabo mo sa kadakong pagkadismaya, nga nabuntagan lang sila, Kristo nga nimbalik, mali. Sakto unta ang kang William Miller nga pananawon, pero mali ang iyang translation, ang iyang pag-interpret. Busa ang gibuhat ni Kristo di ay nisulod siya sa langit ng santuario dito sa pinakabalaang dapit. Ang ilan ang iya na pong role, gisugdan ni ang hukom investigative judgment. Nga katong mga tao nga wala mo lahutay, iya tong pang-irison sa libros kinabuhi. Mo nang ingon si Kristo sa Biblia sa Mateo 24:13, ang mula hutay hantod sa katapusan maluwas, kay kung dili mo lahutay di gyud maluwas. Nga naman tungod kay irison niya, manang giingon niya sa Pinadayag Kapitulo 3 versikulo 5, katong mo daog dili ko papason ang bistihan ko sila og bisti nga maputi, og dili ko papason ang ilang ngalan sa libro sa kinabuhi, og akong ipahayag sa tubangan sa Amahan og sa iyang mga malunda ang iyang pangalan. Subot ipasabot kay naa man siya dili papason, naa gid siya papason. Katong dili mo lahutay mo to iyang ipapapas, naa na ang iyang trabaho din ha sa hukom investigative judgment. Pero before ang 1844, gikan sa AD 31 hangtod sa 1843 AD, matod pa sa Biblia ang iyang posisyon ni Kristo naglingkod sa tuos trono sa Dios. Hebrewhanon 1:3, Hebrewhanon 12 versikulo 2, naa diha mabasa mga kasalamin. Salamat.